warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope you all right today. My name is Citra Ardini. Now I'm studying Biology Education at Tanjung Priok University. The faculty is Teacher Training and Education. In this video, I will present some English lesson that I have learned at the second week of English course. I have learned about subject, main idea, and long vowel E, E, and EA. First, I will explain about the subject. In a sentence, there are two important elements, namely the subject and the verb. If one is missing, then it cannot be called a sentence. The subject is not always in front, but the subject will always be tied before the verb. So is the verb. The subject are of several types. First, noun or kata benda can function as a subject or an object. For example, number 1. Marsha buys a car. Marsha sebagai subjek dan buys sebagai predikat. Number 2. Water in our village is abundant. Water sebagai subjek dan is sebagai predikat. Second, pronoun atau kata ganti orang, benda, binatang. I, you, they, we, she, he, it. For example, number 1. Dewi. Dewi menunjukkan she karena Dewi adalah dia perempuan. Number 2. Citra and Ernie menunjukkan they atau mereka. Number 3. We love Masha very much. We sebagai subjek dan love sebagai predikat. Number 4. Every student is taking. Every student sebagai subjek dan is taking sebagai predikat. Third, noun phrase atau frasa. Frasa adalah kata benda yang memiliki penjelas. For example, number 1. A good student reads model regularly. A good student sebagai subjek. Pada contoh kalimat tersebut, yang menjadi noun phrase adalah a good student. A good sebagai penjelas dan student sebagai makna. Number 2, beautiful girls were coming to party. Beautiful girls sebagai subjek. Pada contoh kalimat tersebut, yang menjadi noun phrase adalah beautiful girls. Beautiful sebagai penjelas dan girls sebagai makna. 4. Gerund, a verb which function as a noun, verb plus ing. For example, number 1. Swimming is my hobby. Swimming sebagai subjek, is sebagai predikat. Pada contoh kalimat tersebut, yang mengandung gerund adalah swimming, karena verb 1, swim, plus ing menjadi swimming. Number 2, learning English needs a lot of effort. Learning sebagai subjek, needs sebagai predikat. Pada contoh kalimat tersebut, yang mengandung gerund adalah learning, karena verb 1, learn, plus ing menjadi learning. Kata yang mengandung ing belum mutlak dapat disebut gerund. Ing dapat menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama gerund, yang kedua predikat, yang ketiga kata sifat. Fifth, to infinitive, a non-infinitive which is located at the beginning. To infinitive biasa ditemukan pada kata yang terdapat to-nya. Kata kerja yang ditambah to plus verb 1. For example, number 1. To swim in Sungai Kapuas may be dangerous. To swim sebagai subjek dan may be sebagai predikat. Pada contoh kalimat tersebut, yang mengandung to infinitive adalah to swim, karena to plus verb 1, swim. Number 2. To make mistake is human. To make sebagai subjek dan is sebagai predikat. Pada contoh kalimat tersebut, yang mengandung to infinitive adalah to make, karena to plus verb 1, make. 6. Clause, a unit of grammatical organization next below the sentence in rank. Traditionally, it consists of a subject and a predicate. For example, number 1. What our president said makes sense. Pada kalimat tersebut, what our president said sebagai subjek dan makes sebagai predikat. Number 2, that coronavirus is dangerous make a global panic. Pada kalimat tersebut, that coronavirus is dangerous sebagai subjek dan makes sebagai predikat. The second, I will explain the main idea. Main idea atau ide pokok adalah gagasan inti dari suatu teks. There are several questions that are commonly used to ask main idea. First,
what is the topic of the passage? Second, what is the subject of the passage? Third, what is the main idea of the passage? Fourth, what is the author's main point in the passage? Fifth, with what is the author primarily concerned? Sixth, which of the following would be the best title? Terdapat tips untuk menentukan main idea atau ide pokok pada suatu teks. Yang pertama, baca kalimat pertama dari setiap paragraf pada teks. Yang kedua, tentukan informasi kunci yang menjadi inti penulis pada kalimat tersebut. Yang ketiga, carilah kesamaan dari setiap paragraf dan tarik kesimpulannya. Yang keempat, jawaban yang benar cenderung lebih umum atau mengcover sebagian besar teks. Yang kelima, hindari pilihan yang terlalu spesifik. The third, I will explain about the long vowels E, N, A. I teach you how to say words that have the letters E, N, A. If we find those words must be called E. It's look easy, but is often overlooked, so there is often mistake in the pronunciation of the word. The first example for EE. Number 1. Tree, not tre. Number 2. Hill, not hell. Number 3. Street, not straight. The second example for EA. Number 1. Speak, not spec. Number 2. Meet, not met. Number 3. Deal, not del. Okay, I hope the material about subject, main idea, and long vowels E, N, I that I have explained is helpful for you all. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.